हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजर प्लेक्स को अपन बहुत ही सारा स्वागत आशा करते अपन समस्त बहुत भल थे और खुशी थे जो मैंने मो चैनल को देखुं एपर्त लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज आपण मैंने मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ पाखे थे बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु चलते सकाळु सकाळु मोर काम सरी जाइए सकाळ कौन 10टा साढ़े 10टा हो गलानी सब कम सरी जाइए सारा आमर खाई पी ऑफिस चली जाइए मु खाई पी सारे सब कम सरीगला सकाल खाଇବା पिवा सब सरी पूजा पाठ सब सरी एबे भाविली जाऊँ टे शोई पड़ी आउ 10:30 हो 11:30 बेलू उठिक रोषे करी तो घंटे टी रेस्ट करदेवी कारण आज टी शीघ्र उठी पड़ी से उठिले रोषे हम 11:30 बेले रोषे करी आज कौन रोषे हम खरा बेलर देखिए आज कौन करिया भाभी पारुनी आज कौन रोषे कर परिबा खाया को भल लगुनि से परिबा खाया भल माने जो माने नॉन वेज खाऊँ दिने पनीपरिया खाईदे भेज रे दिने नॉन वेज खाईदे किंतु जेहेतु मु नॉन वेज खाएनी सब भेज खाई खाई परिबा गुड़ाक भल लगुनि बसी जाऊँ शोइबा बेलून गुड़ाक दे बेलून भारी सुंदर लगे येलो कलर रे पूरा एमती स्माइल वाला बड़ा सुंदर लगे बेलून जाऊँगी रेस्ट करदेवी तापर उठिले रोषे हम बाबरे आज कौन रोषे कर निहाती देखिए चलते आज रोषे जेहेतु मु भेज लोक नॉन वेज मान नॉन वेज पाखक मुझे जाएनी तो देखिए चलते आज रोषे कौन हो मुझे रेस्ट करदेवी तापर उठिक रोषे करी शीघ्र रोषे सारे सार आमर आसवे 1:30 बेलू से पलि आसवे आसले खाइबे चलते आज मुझे रेस्ट करदे उठिक रोषे फाइनाली मुझे उठिली शोक टिके उठिली कही मैंने घंटे शोई बोली निद हो गला 12टा बाजिगला केमती गोपान सी आसी 1:30 पहुँची ता भर रोषे करा पड़ो तो जल्दी जल्दी मो रोषे सब सारे टाइम 1:45 होगा रोषे मोर सर सर आज रोषे आमर भात आ तरकारीटा बसी सरी बस कषा मसलाटा गोटा बंधाकोबी गाजर आलू सारू सोयाबीन सब पड़ी एटा टे कषा हम ता सहित होइछे मोर डाली मुग हरड़ मिसेकी करिछि डाली आईटा कालीर भेंडी आलू आउटा भेंडी आलू आंबुल पड़ी राई होता खटा आंबुल पड़ी भेंडी होता सेटा आज मोर फेवरेट शाग कोसला शाग बड़ी पड़ी भजा है सहित ये तले पापड़ भी करदे पापड़टा भितर पापड़ खाଇବା आज आम काकुड़ी सालाड करमी बोली भावुली काली खाई आज मना कले कहले ना आज खाइबिनी तो तरकारीटा हो गला आउ 2-3 मिनट लगे चलो सारा आम आसी कथा हो बसी पूरा बालकुनी बसी कथा देखो केते नब के जानी कथा होचंदी बोंग सहित बसिकी फोन रे सी ऑफिस रो आसिले माने आगे बापा गति फोन बोंग गति फोन तापर जो कथा से बापा बोंग सारा कथा ही सारे तापर जहा ओके ऑलरेडी माने खाइला बेलू पुणी बाढ़ा कोढ़ा करी बसला बेलू 2टा बाजी जीव सुनतु बंधाकोबी मत फूलकोबी अपेक्षा टे बंधाकोबीटा बेसी भल लगे तो भल लगे प्रतिदेव को बंधाकोबी पसंद नु खाती एमती बंधाकोबी कले खाइबे किंतु जमी मोर बंधाकोबीटा बेसी भल लगे पियाज देके संतुली देले भल लगे सेमती से खाइबेनी सोयाबीन पड़े खाइबे बंधाकोबी सोयाबीन भी पकड़ तरकारी हो गलानी खाइबा बाढ़ी देवी 2 जनकर खाइबू चाहे
ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବି କାମ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ। ଛାତ ଲୁଗାପଟା ଆଣିବା, ପୁଣି ବାସନ ମାଜିବା। ଛାଡ଼ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବା ବାଢ଼ିକି ଆମେ ଜଣ ଖାଇବା। ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ବଢ଼ା ସରିଗଲା। ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ା ସରିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଖାଇଲେ, ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅଲଗା ଭାତ, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଭାତ। ନହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ସବୁଦିନ ଖାଉ, ଗୁରୁବାରେ ଅଲଗା ଖାଇଲୁ ଆଉ ନାଇଁ। କ'ଣ ଟୋଟାଲି ଭଲ ହେଇଛି। ଶାଗ ଖାଇଲେ ଶାଗକୁ ଜମା ନାକ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ଶାଗ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାଗ କରିବାକୁ ମନ ହୁଏ ଜାଣିଛ। ଡାଲ ଫ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଥିଲା? ତୁ କରିଥିଲୁ ନା କିଏ କରିଥିଲା? ତମ ଶାଗ ତମର ଅଧା ମୋର ଅଧା। ଶାଗ ଶାଗ ଉପରକୁ ହାତ ଆସିବନି ନା। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାରେ କହିବି ସେତିକା ଲାଗି ଥରେ କାଉ ଭଳିଆ କୁମ୍ବି ଖାଇଦେବେ, ନହେଲେ ଜମା ଖାଇବେନି ଶାଗ। ତମର ଖାଇବୁ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅଫିସ୍ ଯିବେ, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଖାଇବା ଫାଇନାଲି ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ଖରାବେଳେ ଖିଆ ପିଆ ସାରି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ପୁଣି 3ଟାରେ ଶୋଇଲି, ଉଠିଲି 5:30 ବେଳେ। ଫାଷ୍ଟ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଫନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେଲି, ବାସନ ମାଜିନଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ସାରା ବାସନ, ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛା, ବାସନ ମଜା ସବୁ ସରିଗଲା। ଆଉ ପତିଦେବ ବି ଆସି ସାରିଲେଣି। ଆସିକି ଆଜି ମୋ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଗିକି ଶୋଇଛନ୍ତି, କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଉଁଜିଟା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା, ତ ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ କି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରୁ ତୋତେ ଗୋଟେ ପାଉଁଜି ଗିଫ୍ଟ କରିବି। ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ମୋଟାଟେ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ପୁରା ଯେଉଁ ପତଳା ବାଲାଟା ଆସୁଛି ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଆଣିବି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଗିଫ୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ପତଳା ବାଲା ପାଉଁଜି। ତ ସେଇଟା ଆଜି ଆସି ଦେଖିଲେ ତୋ ଗୋଡ଼ କାହିଁ ଖାଲି ଅଛି। ରାଗିକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଜାଣିକି ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆସ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାସନ ମାଜୁଥିଲି, ଆସିଲେ ବାବୁ ଆସିକି 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଏମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ତୋ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି ଖାଲି। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ନେଇକି ତାକୁ ରବିବାର ଦିନ ଫେରେଇଦବା। ଫେରେଇଦବ ସତରେ? କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ପିନ୍ଧି ନାହିଁ, ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ। ଆଜି ପିନ୍ଧିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେର ଗିଫ୍ଟ ମୋର ଏଇଟା ଥିଲା। ସବୁ ଥିଲା, ଶାଢ଼ୀ ବୁଝୁଛ ଟିକେ, ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ସବୁ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଗିଫ୍ଟଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ସେଦିନ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲିଲ ଟିକେ ନା, ଖୋଲିନା, ଧରୁନା। କ'ଣ ତମର ଏତେ କାଗଜ ପତ୍ର ବାହାର କରିବୁ। ଇଏ କ'ଣ ଏଇଟା ଦିଆ ହେଇଯିବ। ସେଟା ଖୋଲିଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପତଳା ବାଲା ଆଣିଛି, କାରଣ ମୋତେ ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି ସବୁଦିନେ ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲି ମୋଟାରେ ପୁରା ପିନ୍ଧୁଥିଲି, ଆଉ ମୋଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଟିକେ ପତଳା ବାଲା ପିନ୍ଧିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଭଲ ଅଛି। ପତଳା ବାଲା ଭଲ ଲାଗିଲା, ପୁରା ହାଲକା ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ଗିଫ୍ଟ ଥିଲା। କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ, ସବୁଦିନ ତ ଗିଫ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଓହୋ ସରି,
ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗିଫ୍ଟ पूरा पतला वाला खाली चेन आनी बस ये तार डिजाइन टी अच्छे एमती लगे मुझे एमती पिंधा थे मुझे सब मोटा पिंधुली मुझे पतला वाला पिंधा तो ये पिंधिदेवी आउ राग ना चलो पिंधि खाइबा खाइबा ना तरबुज खाइबा ना चलो संध्या बेला जी तरबुज खाइदा तरबुजा रहा 5-6 दिन हो तरबुज आसिक अच्छी कटा है सेमती फ्रिज थी तरबुज काटी खाई रोषे हम आसला तरबुज बोधे के 6-7 दिन हो तरबुज आसला एमती फ्रिज रखी मैंने जो आणिलु 4-5टा दुकान बुले तरबुज मिलानी यहीटा ही सब बड़ तुमको सब बड़ सब छोट तरबुज यहाँ था जे तुम 2 जन बहुत बड़ बड़ था मु छोट बाछिकी तथा यहाँ 3 केजी था 3 दिन कहले आठ छोट मिलला मैंने यहाँ नहीं जीव जेहतु 2 जन मनीष से छोटे आने को गले केमी मारे पटुनी कौन तरबुज को पनिकी छोट हो जाए पनिकी पड़ेब ना होनी पनिकी दाग टे कमी जाए तरबुज काटले छोटा ही खाइबा रखीदेवी पुणी आ ओहो ये जो एमती काटिक चेक करके तरबुज एमती से जमा खाइबे मैंने एमती काटिदेले सारा मोर टे खाइबे अलग प्रकार पीस पीस कर काटी टे ब्लैक सॉल्ट देले सब पीस पीस कर कटा हम फाइनली तरबुज कटा सरीगला काटी सारी देखो एमती रखी 2 जन बसिक खाऊ सेमती एमती काटिक अभ्यास है सेमती जमी फास्ट फास्ट खाने सेमती खाई ना ठंडा टे लगुच कौन फ्रिज तो से माने आउरी ये खंडटा भी अच्छी ये चेन्नई अच्छी कटा है फाड़ा रखिदे खाई सारा जब इच्छा हम से काटिक खाए ना ना खाई सारे पुणी आउरी काम बहुत अच्छे मीठा अच्छे ना बोला खाइबू तरबुज खाई सारा बस टीवी देखिए टीवी तो देखिए नहीं टीवी चलती मोर काम भी चलती ओहो क्या खाई सारा रोसे हाँ पहले की पिठा करछु देख आज गोटे नुआ पिठा कौन छुंची पत्र ना है माने हम फ्रेंड माने जे जानी थिबे
ଏ ଲଗେଇଟା କାହିଁ ହେଲାନି। ଏଇ ପିଠାର ନାଁ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନଦେଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ବାସ୍ ଛକି ଭଳିଆ କରିବେ। ଏ ମୋ ହାତ ଧୋଇବି। କଣ ହଉଛି ମାନେ ପିଠାଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ, ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଖରାପ ତାର ଯେ ପୁରା ଦେଖୁନା ଗ୍ୟାସଟାକୁ ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା। ପୁରା ଛିଞ୍ଚତ୍ର। ତାପରେ ଟିକେ ତେଲ ଦିଆଗଲା। ତେଲ ନହେଲେ ଯିଏ ଘିଅ ମାରିପାରିବେ ଆହୁରି ଭଲ। ମୁଁ ଘିଅ ମାରିନି, ତେଲ ମାରିଦେଇଛି। ଆମର ଆଜି ଟିକେ ଘିଅ ମାରିଲୁଣୁ। ସେ ଘିଅଟା ପେଟ ଗରମ ଅଛି। ତା ପଛରେ ଏମିତି ଦିଆଗଲା ପୁର, ଛେନା ପୁର। ତାପରେ ତମେ ଶିଖ, ତମେ କରିବ ହେଲା। ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଲେ ବି ତ ହବ। ନା ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଲେ ହବ ଯେ ଛେନା ପୁରଟା ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଆଉ। ତମେ ବା ନଡ଼ିଆ ପୁର ଖାଅନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କରିକି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବ। କରିପାରିବ ତମେ? ତେଲ ଦେଇଦବ ତାପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍, ପିଠାଟା ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମର ପିଠା ବନିଗଲା। ପିଠା ସରିଲା ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଆସି ବସି ସାରିଲୁଣି। ଖାଲି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲଟା ସେମିତି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ବସିକି ଖାଇବା ହବ। ତୁ ଖାଉନୁ, ଖିଆ ହଉନି କାହିଁକି? ମତେ ନା ସତ ହେଲା ଟେବୁଲରେ ଖାଇଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ନା, ତଳେ ବସିକି ଖାଇବୁ ଘୁଷୁରିକି ଥର ନା ପାଚିଲା କଦଳୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଗବାନ, ମୁଁ ଘୁଷୁରି ସେଇଆ କହିବୁ କହୁଛ, ସେମିତି ଜମା କହିବନି ହେଲା। ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ବସିକି ଖାଆନ୍ତି ହେଲା, ଟାଉନ ବଜାର ଲୋକ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଖାଇପାରିବୁନି ଜମା। ନା ଖାଇପାରିବେନି। ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର କଣ, ଏ ପିଠା ସହିତ ଗୋଲାପି ଜାମୁ ତା ସହିତ ଖରାବେଳର ଯୋଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ସୋୟାବିନ କଷା। ମିଠା ଡାଲି ଖାଇବେ, ପିଠା ଡାଲି ଖାଇବେ? ମିଠା ଖାଇଲେ ପିଠା ଖାଉଛୁ ନାଇଁ ଜାଣିପାରିବୁନୁ। କେମିତି ଭଲ? ଖାଇବା 10:30 ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ରାତି। ବହୁତ ସ୍ମୁଥ ଲାଗୁଥିଲା ନା। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଉଥରେ ଡକ୍ଟର ଚେକ୍ କରୁଛି ନା, ଛାତ ଉପରେ ଦେଖିକି କରିଦେବେ। ଖାଇବ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଖାଇବୁ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଦେଖିଥିଲେ ତ ଆପଣ ପିଠା କଲାବେଳେ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା କେମିତି ହେଇଛି ଅବସ୍ଥା, ତାକୁ ପୋଛିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ପିଠା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛିଞ୍ଚତ୍ର। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ବହୁତ କାମ ରହିବ ପୁଣି ତାପରେ। ମୋତେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।